Pois moi buenas tardes, boa tarde, boa mañá a todas as persoas que veñen ou que están en Brasil e buenas mañanas a las personas que están en otros ámbitos de Iberoamérica. Hoy es el segundo día del foro Las mujeres cambian los museos, escenarios de empoderamiento y trabajo compartido entre museos y comunidad. Hoy por la tarde tenemos una tarde pues especial en el que nos van a acompañar con un tema de la escucha activa participativa a las videocartas, narrativas de mujeres en contexto iberoamericano, Daniel Perseguín, Lilian Amaral y Paula Carolei. Como estuvimos viendo ayer, el día anterior, una de las partes que más nos interesa de este proyecto, además de hacer un análisis profundo en los museos, en los centros culturales, en conseguir que los museos, sean del tipo que sean, se conviertan en lugares permeables a los cambios que hay fuera de los museos, a los cambios que están sucediendo en la sociedad y en las comunidades, y haya una capilaridad natural entre el dentro y el fuera, y también por parte de las demandas de las trabajadoras del museo. Uno de los elementos que nos parecen importantísimos es construir narrativas que sean narrativas de empoderamiento, es decir, narrativas que unan lo privado y lo político, los espacios que normalmente han estado separados y que de alguna forma podamos trabajar la unión entre la memoria y la historia y el espacio privado y el espacio público. Y por ello, a lo largo de todo este proyecto, hemos añadido, además de las buenas prácticas y el concepto de red, todas las voces de las mujeres, tanto las que trabajan dentro del museo como las mujeres que son de asociaciones, visitantes, etcétera, entre otras cosas, para que esas narrativas se escuchen y haya un intercambio, sean cartas que vienen y van, algunas son hacia el mundo, otras son hacia las mujeres del pasado, otras son hacia las mujeres del futuro y otras son para unas mismas. Para eso contamos con Daniel Perseguín. Daniel Perseguín tiene una gran experiencia justamente en el trabajo de videocartas, ha hecho un trabajo excelente en distintos proyectos en relación con conexiones migrantes, con ESAOs migrantes y muchos otros trabajos. Él es máster en estética e historia del arte. Es diseñador de medios de comunicación, desarrolla creaciones e investigaciones en los campos del arte, la educación y la tecnología a través del texto, la imagen, el sonido y sus extensiones, y además durante todo este proyecto nos ha estado acompañando fundamentalmente con el trabajo con museos brasileiros en la escucha participativa, que es abierta a toda la comunidad de la red, pero que se ha diseñado específicamente llenando la oferta y la demanda que pedían los propios museos desde Brasil. No tengo el currículum de Paula, lo siento Paula, porque ha sido así una cosa más imprevista, pero a lo mejor Daniel te puede presentar, que seguramente conocerá tu trayectoria. Lilian está teniendo algunos problemas técnicos, Lilian Amaral, que también nos va a acompañar, y a la que yo ya he presentado porque estuvo en el diálogo de ayer, con lo cual creo que no hace falta que vuelva a presentarla. Te doy la palabra, Daniel. Muchas gracias por aceptar la participación cuando quieras. Graças, Mariana. Uma boa tarde a todos e todas. E bom dia às que estão em Brasil e Argentina também. Graças por sua apresentação do projeto. Estamos tendo dias incríveis de discussões e este fórum vai reverberar muito aún. Estamos com Paula Carolei também, depois ela pode se apresentar melhor, que é professora, maestra, pedagoga e trabalha com tecnologia e educação. Queres apresentar-te agora, Paula? Ou começo a me... Posso falar.
Estou ajudando Daniel e Lilian nas tecnologias de escuta colaborativas e com os processos sociotécnicos de criação de redes. Sou professora de Unifesp, trabalho com design educacional e atualmente faço pós-doutoramento aqui em Lisboa, cerca de você, com pós-doutoramento na Universidade Aberta. Estou aqui para ajudar com os processos de escuta e das criações de redes. Antes de empezar, Daniel, simplemente para aquellas personas que ayer no se incorporaron, pueden poner comentarios en el chat, pero hay en la parte de abajo una parte que se llama preguntas y respuestas. Entonces, todas las preguntas que queráis ir haciéndole tanto a Daniel, a Paula o a Lilian cuando se incorpore, las podéis poner específicamente en preguntas y respuestas y yo las iré recolectando para pasárselas a Daniel, porque probablemente algunas sean similares. Muchas gracias. Gracias. Então, vou compartilhar minha pantalla. Desculpa por meu espanhol um pouco macarônico, pero penso que vamos nos entender. Bien, primeiramente agradecer novamente ao Ministério da Igualdade, à Universidade Complutense, a seus técnicos que estão nos ajudando hoje, e ao projeto Mulheres Cambiam os Museus, suas coordenadoras Marian Cal, Andrea Pegoraro e Lilian Amaral, também a colega Paula Carolei, a Carol Matucci, que esteve conosco em outro projeto, em este projeto também, a Mar Marcos, a Moneda e todas as pessoas que são panelistas e participantes que estão conosco hoje. Bem, já me apresentado, Maria me apresentou, pero en el chat, déjame ver se consigo escrever. Vou compartilhar esta apresentação e também o enlace de minha tese de maestria, se querem, terem algum interesse, podem ler também. E, bem, hoje vamos abrir um pouco o work in progress, o trabalho em processo dos talleres de videocartas. Marian ha explicado de forma brilhante já como estamos construindo em los últimos meses. Es decir, que o Laboratório de Videocartas propõe a construção de narrativas desde a memória de las mujeres, mediada por museus ibero-americanos participantes em o projeto Mulheres Cambiam os Museus, a partir da experimentação de linguagens e dispositivos audiovisuais, produzidos de forma colaborativa, participativa, geolocalizada e em rede. Temos também um canal de YouTube, que se querem podem anadir, se inscrever e tudo, para que acompanhem o processo de desenvolvimento das videocartas, todo este trabalho que está sendo muito interessante sobre muitos aspectos. E estes laboratórios, esses talleres que estamos fazendo, estão dividindo-se em 3 etapas, mais ou menos. O desenvolvimento de guiones, que estamos fazendo com a escuta ativa participativa, a sensibilização, a escritura colaborativa e a organização de conteúdos, né? Para fazer a produção de los guiones, das videocartas, fazemos este primeiro processo, que tem que ver com como se conectam os afetos entre as mulheres, entre os museus, as oportunidades com seus técnicos e o próprio processo de aprender a escrever, a trabalhar com vídeo e tudo. A outra etapa é o processo de gravação em si. E hoje faremos, na próxima sessão, um processo com 16 mulheres que foram previamente inscritas. Então, em esta etapa se dá uma pré-entrevista, uma gravação, uma recompilação dos testemunhos desses participantes e também registros adicionais que se podem somar em el vídeo, como performance, filmagens de closes ou outras produções que se queira fazer. E depois desse processo, claro, teremos ao CREAVE nos ajudando a essa produção, a Mar Marcos e a Moneda também, que é o processo de edição e finalização, pero as videocartas não terminam
quando hacemos o vídeo, pero ganam vida a su término em las redes sociais, em WhatsApp, YouTube, em los websites também. Então, é uma oportunidade de que nós outras performemos a todos estes processos, né? Bem, ao final eu vou explicar um pouco como ha sido este processo. Ao final do processo de hoje, vamos abrir para a participação também, a geolocalização. Então, temos o site, que é um repositório e uma plataforma de trabalho, mujerescambiamosmuseos.com. Pedimos para acessar o site, ler, compreender, dialogar e tudo. Será o processo que vai de agora, junho, até novembro deste ano. Então, é um processo muito largo que vai criar muitas produções, muitos trabalhos de reflexões também, porque os vídeos chamam a atenção de diferentes mulheres por diferentes aspectos, se são pesquisadoras ou produtoras, e em diferentes maneiras também. Bem, sobre este taller transcultural, este laboratório audiovisual, inspiramos-nos em movimentos artísticos como o teatro de oprimido e o tropicalismo brasileiro, por exemplo. Pero outras muitas formas de trabalho também, como a videoarte, os desenhos de médios, o cine expandido e a arte postal, né? Então, as videocartas são como essa conjunção, essa junção de arte postal com videoarte, se compreende? E isso abre possibilidades tremendas de trabalho, de possibilidades criativas. Se estamos falando de museus, quantas obras de arte, experimentações, discussões, os artistas de los 70, 80, 90, hasta agora estão fazendo. Bem, é isso. Então, falando sobre algumas referências de arte postal ou arte correio, como se pode chamar, é um movimento de arte que utiliza a oficina de correios como plataforma artística, que se ha iniciado por volta de 1970, pelo menos na América Latina, mas em outros lugares também, em um contexto de muita repressão, mas também de muita contestação, né? E Paulo Bruschi, que é um dos importantes teóricos e produtores de arte correia em Brasil, disse que depois do futurismo, do dadaísmo e surrealismo e o pop, o único que saiu foi arte correio, né? Então, é como um movimento de vanguarda, um movimento importante de grande expressão. Podemos citar também intervenções como de Ray Johnson, que ha criado a Correspondência Art School com o grupo Fluxus. Em São Paulo, podemos destacar a primeira exposição internacional de arte correio, em 75, por Paulo Bruschi. E podemos falar sobre a Bienal de São Paulo, de 81 também, que teve muita arte correio. Em 74, a exposição de Montevideo, titulada Festival de la Postal Creativa, marca este fortalecimento da rede em território latino-americano. Pero, claro, em o Estado espanhol também há várias manifestações, e também em muitos outros lugares, claro, porque podemos destacar que a arte correio tem em seu erro, em seu germen, a questão da internacionalização da arte, da comunicação. Então, trouxe aqui uma linha de tempo que começa em 73, em Espanha, até 81, com algumas referências que são de muito interesse. Podemos pesquisar e rever e aplicar em las videocartas também, como estudos. Bem, para dizer que penso que é uma possibilidade criativa para que interessa às mulheres de nossos países. E penso que a arte correio, a arte postal, traz muito destaque para a plataforma artística, um protagonismo para a plataforma artística, já que é arte crítico com o status de propriedade da arte, da cultura como prática econômica
e trata a informação artística como processo, não como acumulação, né? Então, temos aspectos como a organização de produtoras de forma espontânea, que não são artistas, mas que conseguem produzir suas videocartas, trabalhando em conjunto. Como disse o caráter internacional, que a arte se perde seu caráter de nacionalidade, como estamos falando agora, intercontinentalmente, e que ela também mescla suportes e linguagens. Partimos da escultura e da pintura como a grande arte, para outros materiais e signos, como a reprodução gráfica, é o livro arte, né? É o disco, vídeo, fotocópia, película fotográfica e outros suportes de informação. E seu interesse principal é sobre a interação mesmo das mulheres e a comunicação, e não só por manipular o objeto artístico. E estamos nesse processo digital, que tudo está se desmaterializando, inclusive a arte também. Agora, por outro lado, algumas referências sobre a videoarte. Então, a referência que trago é a Hole in Space, que são de um casal de artistas, Kitty Galloway e Sherry Rabinowitz, que são norte-americanos. E se habla sobre o desenho de medios, né? Que é a media design em inglês, que é uma ação artística de apropriação da telecomunicação. E começaram a ser em los 70, fins de los 70, projetos com arte e satélite. E esta exposição é a primeira a estabelecer um canal de transmissão aberto entre dois lugares públicos. Se vê este lado do campo esquerdo da apresentação, se han criado um video chat entre Los Angeles e Nova York. E a questão mais importante é que os que propõem a obra de arte não criam um objeto, pero uma interação entre pessoas. Então, penso que isso é muito interessante por a questão da participação. Outra referência brasileira que é muito forte, penso que todos vão saber, é de Lygia Clark, que com seus bichos ha começado a arte participativa. E algo interessante é que agora, com o surgimento do fascismo em Brasil e todo este processo de ultradireita, houve uma performance chamada Bichos, que é uma releitura de Lygia Clark, em 2016, que foi algo que trouxe questionamentos da sociedade, porque a questão da participação do objeto artístico traz questões hasta hoje. Bem, só uma referência. Outra referência que penso que é muito interessante sobre este trabalho é que esta questão de Walter Benjamin, que é uma escritora que não ensina a outras escritoras, não ensina a nadie. Que chama atenção para isso, que com as videocartas temos um processo mesmo de que as mulheres participam em la produção, saem da esfera somente de consumo da obra de arte, ir ao cine, ao teatro, à exibição, e passam a atuar como produtoras também. E se empoderam, podem colocar suas narrativas, questionar. Então, vi que Marian citou Walter Benjamin ayer, é uma referência muito interessante mesmo. E estamos falando também de uma questão de engajamento, de conexão entre as mulheres, porque não podemos mais separar a cultura da questão técnica, assim como estamos agora em Zoom, utilizando tecnologias e tudo, não se pode mais separar essas coisas, né? E como vamos fazer novas performances sobre isso? Marian falou ayer sobre a projeção de vídeos em Museu Sofia em las paredes. E agora podemos pensar que existem estruturas digitais e como vamos hackear estas estruturas digitais, como podemos fazer projeções em suas estruturas para abri-las. São desafios, porque agora se produzem novas formas de exclusão digital, que em inglês chama-se digital divide. Então, por exemplo, há dados que dizem que a diferença de acesso entre homens e mulheres está se ampliando nos últimos anos sobre a tecnologia.
Se está produzindo novas desigualdades. E há níveis de exclusão digital. Podemos falar sobre acesso às tecnologias, à internet, mas também se tem acesso à diferença de manipulação, se eu he sido educado para utilizar os meios de comunicação, tendo facilidade, mas uma outra pessoa pode ter o mesmo acesso, mas se falta informação para a utilização. Outro problema da exclusão digital é que com este uso diferenciado das tecnologias se vão produzindo novas exclusões. Então, há que questionar estes processos. Pero é isso, estamos produzindo esta rede de comunicação, de videocartas entre mulheres em vários museus de vários lugares. São pessoas que vão se estabelecendo novas propostas, novos diálogos, novas narrativas. Pero não somente as videocartas que se produzem, como disse, porque elas estão embrincadas com uma rede de produtoras que estão trabalhando com elas também. Então, na última semana, tivemos no Museu Comarem a gravação de algumas videocartas presenciais, tivemos o fotógrafo, depois a edição, o trabalho com os outros, de diálogo, tudo. E as mulheres também hicieron estas conexões em diferentes museus, se conectaram com diferentes pessoas, se estabeleceram conexões de trabalho. Esta rede sociotécnica, esta rede de trabalho que eu quero chamar a atenção, porque estabelecendo afetos, relações, depois se podem fazer novos trabalhos, novas formas de produção, melhorar os trabalhos e tudo. E o afeto que se cria em estas produções, né? Estas são imagens das gravações que tivemos, se vê como se conectam as pessoas. Claro, tivemos um encontro presencial, mas também temos esta afetividade das redes digitais e tudo. São processos interessantes que estão trazendo narrativas, propondo questões para a psicologia das pessoas que se empoderam, gravam vídeos, contam sobre suas próprias histórias. E também uma possibilidade de performance, porque temos o processo de edição, como ha hablado, e podemos fazer coisas muito criativas, reconsiderar signos, informações. Depois, esse conjunto de videocartas vão para uma playlist de YouTube, estão em website também, e depois vão para WhatsApp, Instagram e tudo. Então, queremos chamar a atenção para isso. Já ha falado muito, quero agora fazer uma apresentação de alguns exemplos de videocartas que produzimos nos últimos meses. Em primeira mão, que ha chegado agora também. Por isso, vou compartilhar novamente minha pantalla. Está tudo bem? Estão conseguindo acompanhar meu portunhol? Se está bom? Assim? Perfecto. Ok. Y saludamos a Lilian, que ha llegado. Ah, que bueno. Lilian, agora vamos começar a passar exemplos de videocartas. A primeira, como disse Marianne, eu tenho esse trabalho que eu hice há 2 anos de videocartas com pessoas migrantes em Brasil. Eu participo também de um fórum de migrações, trabalho com a questão de transculturalidade e tudo. E hicimos essa proposta que foi muito feliz, deu muito certo. Vou passar alguns vídeos e depois falamos sobre eles um pouco, tudo. Olá, Sandro, tudo bem? Decidi escrever esta carta para você porque foi com você que tive a minha primeira experiência como migrante. Lembra? Foram 40 dias na Espanha e minha primeira vez decolando no avião. Foi marcante. Nunca vou me esquecer. Uma experiência linda que tive também foi encontrar migrantes africanos em Valência, no ano de 2003, 2004, ou foi 2004, 2005. Eu lembro da exposição de arte africana que fomos e que depois, quando nos separamos,
você foi trabalhar numa ONG de ajuda a refugiados africanos. Lembra que um dia até pensamos em viver no país da África? O tempo passou. Naquela época, quase não tinha contato com as minhas raízes, e muito menos contato com outros saberes decoloniais. Hoje, 2019, desenvolvo um projeto com a minha companhia de dança de criação sobre migração, deslocamento, refúgio. Estamos pesquisando esses temas. Mas antes de tudo, a gente pesquisa sobre o não lugar, sobre este devir que nunca chega e de como acabamos sobrevivendo com o que restou, com o que resistiu com a gente. A nossa amizade resiste ao tempo e à distância sob um caldo de lembranças lindas. Minha noção de negritude se amplificou, porque hoje tenho amigos imigrantes africanos aqui no Brasil. E me identifico e me localizo com a fisionomia das pessoas que encontro na rua, com os saberes e as lutas desses povos. Alguns amigos me perguntam por que falar sobre migração. Eu descubro um migrante em mim todos os dias. Eu tive vó baiana, que descobri agora, a minha mãe foi de Campinas, e descubro que esse sentido de migrância e não lugar existe há 500 anos no Brasil, país colonialista e escravocrata. E me descubro em diáspora e estou passando por um processo de formação identitária. Agradeço pelo que você desencadeou um dia e espero te encontrar para dançar. Beijo. Agora eu vou compartilhar um outro vídeo também. Eu queria só fazer comentário, só Daniel, que é importante. Buenos dias, queridos, queridas, todos participantes, encantada de quedarmos aqui. É só que a intenção de apresentar estas videocartas é para também apontar que estamos falando de linguagem e como nos comunicamos, ¿no? A partir del cuerpo, de la voz, de sonidos, de experiencias. Y cada persona habla de una manera. La videocarta es un instrumento comunicativo. Entonces, estas videocartas son posibilidades para que nos inspiren formas comunicativas, pueden ser más o menos poéticas, pero utilizar todo lo que tenemos a disposición para decir algo. Entonces, la función de la videocarta es crear un espacio narrativo para decir cosas que solo tú puedes decir. Y solo puedes decirlo a alguien de esta manera. La videocarta es entonces la carta de hoy, la manera que podemos encaminar ideas para promover un diálogo. Aquí tenemos el Museo de la Ciudad de São Paulo. La primera experiencia no fue hecha por museo, pero lo que queremos es que la idea de la videocarta no se quede tan colada, tan plegada solo a la cuestión de los museos, porque el museo es el medio en este proceso entre la discusión conceptual, metodológica, la universidad, la formulación de sistematizar saberes. El museo como este punto de relación con la sociedad civil, pero el museo es muy importante en este proyecto. Las mujeres cambian los museos en función de la forma como van a acoger estas narrativas. Entonces, aquí tenemos una primera experiencia que es un equipo de museo de São Paulo, equipo de mujeres educadoras de museos que comprenden que este es un espacio también político, es un espacio narrativo, poético y político. Y como ha comentado Daniel, el arte postal, el arte correo,
tiene una función muy vinculada a una dimensión política, de encontrar espacios de circulación más allá de las estructuras de control. Y el museo, como todo el sistema del arte, también forma parte de sistemas de controles. Por esto que pensamos formas híbridas de circulación del material que no se queda ni refén del museo ni de la universidad, y puede ser también un instrumento político de que las colectivas de mujeres invisibles, vulnerables, que somos grande parte de nosotras, puedan utilizar este instrumento como forma de poder, de tener su voz escuchada y que circule tanto por los museos como por las publicaciones, que tenemos la previsión de hacer un videolibro, una publicación con todas las videocartas, pero también que ellas puedan circular y formar parte de los archivos de los museos y instrumentos de comunicación con sus públicos. Entonces aquí, solo para no seguir como si fuera una continuidad, porque no es, la primera videocarta fue hecha hace 2 años en un proyecto que Daniel se ha vinculado en la Universidad de São Paulo y la Universidad de Campinas, implicado con la cuestión de las migraciones. Esto fue el primer video. Este segundo fue el primer video que recibimos en esta sección, esta propuesta con los museos, protagonizando también sus videocartas, para poderem sentirse fortalecidos y con la escucha ampliada, mediar las narraciones con las colectivas de mujeres, que los museos queremos que puedan hacer esta mediación. Entonces lo que vamos a ver es el museo pensando a sí mismo, pero las personas del museo como mujeres, no solo como personas que son trabajadoras de museos, pero sobre todo son mujeres. Entonces, gustaría de presentar, sabiendo que es el primer ejercicio en que los museos hicieron de forma muy independiente su propia videocarta. Gracias, Daniel. Educadora, mesmo trabalhando em grandes instituições museais, você ainda pode ouvir as seguintes frases. Mas ele estava apenas brincando. Não precisamos fazer alarde dessa situação. É que antigamente, os homens conquistavam as mulheres assim, agarrando pelo braço, e nós mulheres sempre dizíamos não para parecer difícil. Numa situação de festa com bebida, todo mundo se altera. O machismo é estrutural e nossa luta está longe de ter um fim. Meu corpo não é público. Por isso, eu deveria transitar por onde eu quero. Os aspectos que o controlam estão entrelaçados a dimensões de raça, classe e gênero. Regras para sair do jogo. Saia se você usa saia. Saia se você já usou saia. Saia se você usa um banheiro cuja placa tem uma saia. Você não está só. E o teu corpo? Como o teu corpo sobrevive a essa cidade? Algum vestígio? Alguma marca? Algo também te feriu? Quais vivências na cidade te foram limitadas? Quais as táticas que teu corpo criou para resistir? Saia. Se você gosta de saia e já foi questionada por não usar saia, se disseram para você se sentar direito quando criança por estar de saia, saia se o clima te obriga a usar saia, saia se o vento já levantou a sua saia e você recebeu olhares maldosos. Os olhares ficam, você saia. Você não está só.
são percursos, são corpos, são mulheres e cidades. Trace seus passos seguros e compartilhe caminhos. Você não está só. Seu microfone está fechado, Dani. Desculpa, só estava dizendo que vamos para a próxima videocarta que se ha produzido em Espanha, por Museu Luis Seoane. Déjame começar de novo. Para seguirmos nesse processo de work in progress. La Coruña, 3 de mayo de 2021. Querido y recordado papá, estoy evocando los tiempos porque ahora tú sabes que soy migrante, que vivo en La Coruña desde hace 3 años. Salí con la diáspora venezolana. Bueno, papá, evoco cuando tú eras el gran retador del lago de Maracaibo, conocido nacional e internacionalmente, y que cruzaste el lago de Maracaibo en varias oportunidades, 7,5 kilómetros nadando solamente con los pies y de espalda, porque llevabas las manos atadas con un pabellón nacional. Y me decías, Ivoné, tienes que nadar siempre. Esta es una disciplina para toda la vida, porque no es de alto impacto. Te va a mejorar la salud, te va a ayudar a tener coordinación muscular, a tener mejor memoria, porque pone a funcionar el cerebro. Así que tienes que hacerlo siempre. Pues papá, me estoy reinventando. Tengo 71 años, pero quiero producir. No quiero ser carga ni para mis hijos, ni para este gobierno español que me abrió los brazos para estar yo aquí en La Coruña. Te quiero, papá. Qué bonito. Agora es o vídeo que se ha produzido en la última semana presencialmente en el Museo de Madrid. ¿Quieres hablar algo antes de pasar, Marian? Bueno, sí, fue una experiencia preciosa en la que, bueno, vinieron varias mujeres que también eran migrantes y también propias trabajadoras del museo. Entonces, fue un trabajo precioso en el que hubo una inmersión en lo que es el Museo Nacional de Antropología de Madrid, que además fueron de una generosidad sin límites, y luego allí mismo las personas, algunas ya llevaban la carta más o menos pensada, pero también se inspiraron en algunos de los objetos que vieron en el museo, y de alguna forma les ayudó a hacer como un enlace entre su propia vivencia personal y el patrimonio del museo, entre ese patrimonio inmaterial de ellas y el patrimonio del propio museo, y de alguna manera y definitivamente el museo como funciona es como altavoz, como espacio seguro también y como espacio acogedor. De alguna forma el museo se convierte en un espacio seguro, en un espacio potencial y en un espacio, como ayer decía Nayeli, un espacio liberador, y que además da voz y dignifica a las mujeres. Y como también tú decías, Daniel, fue un espacio también de afectos, porque muchas de los temas que se trataron, algunos tenían que ver con la denuncia política o social y otras pues con vivencias personales, pero de alguna manera también uniendo que todo lo personal es político. Y por otro lado, a mí sí que me gustaría también añadir que el género epistolar
siempre ha sido muy femenino. O sea, primero el género epistolar, las cartas, como vosotros decíais, siempre se escriben para alguien, con lo cual siempre son vinculares y aunque no se las mandemos a nadie, siempre están escritas para alguien, con lo cual, como Daniel decía al inicio, produce resonancias, ¿no? Y uno espera algo del otro. Y así como muchos tipos de escritura estaban vetados a las mujeres, la escritura epistolar, como era un género menor, es un género que practicaron muchísimas mujeres y, por ejemplo, en España practicaron mucho las místicas, las mujeres que además se carteaban entre ellas, con lo cual también creo que es un elemento de transgresión por un lado y de reivindicación, ¿no? Que creo que, bueno, que es interesante decirlo y nada, que ponga Daniel los vídeos. Bueno. Querida tía, ya son 11 años sin vernos, 11 años recordando el verano de 2010 que pasamos juntas, cuando me contaste historias sobre la abuela, a quien yo tengo en mente cada día, pero vi muy pocas veces. Ese verano cambió mi vida. Venía de no saber quién soy, sentirme mal con mi pelo y mi color de piel, sentirme diferente al resto y sin saber por qué me hacían sentir diferente. Tú me contaste historias sobre la familia, mis raíces, y pude empezar un proceso para descubrir mi identidad. En el colegio y en el instituto, cuando algún compañero se enfadaba conmigo, hacía alusión a mi color de piel o a mi origen. Me he criado con comentarios como, vete a tu país. Pero, ¿qué país? Mi familia proviene de cuando España colonizó territorios africanos. Guinea Ecuatorial, conocida como la Guinea Española, que pasó a ser una provincia. Vosotros habláis castellano, os han educado en las tradiciones y valores impuestos de esta nación. Pero, ¿cuál es la diferencia? Que vosotros, mi familia, sois negros. Yo soy mestiza y me he criado con mi madre, por lo que siempre ha habido una laguna en mi identidad. Esto cambió cuando pude pasar una temporada contigo. Este país esconde esa historia y las generaciones se vuelven racistas e ignorantes. Estar aquí, en el museo, también me ha servido para conectar con mis raíces. Contigo hablo de lo mucho que me gusta estar en el museo, investigar sobre piezas y tener memoria histórica. Estar en el museo también me permite conectar contigo y con quien soy. Aquí puedo sanar y reparar mis heridas, que son heridas de toda una comunidad, olvidada e invisibilizada. Con 15 años llegué a tu casa para descubrir qué corre por mis venas. Con 25 a este museo para empoderarlo. Agora é outro vídeo que se ha produzido en este mismo proceso que Marian ha hablado. Soy una pequeña pieza de la muestra itinerante integrada por una multitud localizada de mujeres que dejamos atrás nuestros principales arraigos. Somos migrantes. Somos extranjeras para la complejidad burocrática. Transito en una urbe contemporánea con sus incansables movimientos y sus puertas abiertas al anonimato, a la falta de oportunidades laborales, a la xenofobia, al no encuentro de la historia de los otros. Y por contraste, rodeada de espacios que maceran historia de otros tiempos. Me imagino nuevas obras en los museos, féminas que aportamos creación, espacios de intercambio y de diálogos actuales, de acompañamiento para la profesionalización y acceso a mejores oportunidades laborales, de iniciativas para un mundo sostenible. Espero nuevos diálogos, nuevas programaciones y públicos con mayor libertad para crear y creer más allá de la contemplación. Gracioso também. Eu gostaria só de passar mais alguns slides, que muito rapidamente, para que possamos depois dar sequência em
ao taller de hoje, porque queremos também que as mulheres que estão aqui contribuam com informações e o que se ha discutido no fórum. Só um segundo para compartilhar. David, Daniel, me preguntan, por si quieres, una de las preguntas que surge del grupo, que hace Luis Cortés Picazo desde Chile. ¿Se podría asumir el vídeo de YouTube de algunos youtubers o algunas youtubers como videocartas que colonizan bajo lógicas de mercado la construcción de las identidades de niños y jóvenes y niñas, y que por lo mismo sean objeto de deconstrucción en aulas online o presencial, principalmente en la construcción del género? Sí, pienso que sí. Es un proceso abierto que se hace, que estamos viviendo ahora, en la multiplicidad de los medios, las redes y todo. Pero no só para as coisas buenas, sino também para as malas. Que a questão de trazer o consumidor para tornar-se produtor generou processos como as fake news, por exemplo, que são pessoas compartilhando mentiras e tudo. Então, não só de ser um processo bueno, pero também malo por vezes. Pero somente agora, para terminar somente este processo para falarmos mais também, o trabalho que hicimos para produzir essas videocartas foi justamente a organização em carpetas de Google Drive, que é um processo que eu he estudado e chamado como plataformização cultural, que é esse processo que produzimos cultura na internet hoje em dia, em YouTube, em WhatsApp e tudo. Por isso, é o processo que estamos criando. Patrícia ha perguntado se estamos documentando todo o processo de elaboração, pero penso que mais do que documentar, o próprio processo de criação deixa rastros que depois podemos volver a olhar para eles. Então, se entram em este link que é posto, que é nossa carpeta colaborativa, há uma carpeta que é uma caixa de ferramentas, onde se pode ver esta apresentação, mas também um modelo de guião, autorização de imagens, sessão de direitos autorais, mas também as carpetas de outras mulheres que han trabalhado. Então, por exemplo, o vídeo de Júlia, que não foi este último, sino o anterior que passamos, da mulher de Guiné Equatorial, se escrevia um texto também. É muito interessante comparar como se hizo o texto com o produto da videocarta, e também para outras mulheres que vejam como referência para trabalhar e produzir e conectar informações também. Então, o próprio processo de produção das videocartas deixa uma documentação que depois pode ser vista como um processo pedagógico também. É mais ou menos isso que eu he falado. Estamos todas bajo esta campanha social que Mulheres Cambiam nos Museus, por isso estamos todas conectadas também, por isso estamos animadas em criar produções, vídeos. Também dizer que é um pouco uma autoria compartida, que é dizer meta-autoria. Também podemos pensar em muitas coisas sobre isso, como podemos produzir processos de trabalhos colaborativos. Passar rapidamente agora pelo processo para que possamos... Vou passar alguns slides aqui rapidamente. Esse é o modelo de guião que está em la carpeta colaborativa, onde pegamos informações para depois produzir o guião, as videocartas, falar com as mulheres, generar afeto, tudo. O processo de gravação em si, enquadramento, posição de câmera, aqui todos estamos fadados, se filmo aqui, se mudo minha câmera, podemos fazer sobre múltiplos aspectos também, para dizer que as mulheres peguem as câmeras, filmem, editam, sejam diretoras também. Dani, solo una cosita. Puede volver la cuestión de la grabación. Es porque como hoy
este es un taller, estamos hablando de los procesos y no puedes ahora seguir con velocidad. Ahora hay que quedarse un poco más despacio, porfa, porque esto es importante, ¿no? Si puede hacer una grabación más convencional o si puede también sacar provecho de el uso de la cámara, como tú has apuntado, pero fue muy rápido. Puedes apuntar ahora, ¿qué quieres? ¿Tú has hecho esto? ¿Sí? Como proceso que podemos utilizar para hacer la videocarta. Hacer el close. Puedes demostrar tú ahí. Es porque lo que queremos impulsar es que las personas puedan sentirse invitadas a hacer sus propias videocartas. Entonces, si puede tanto poner su cara, pero no es necesario. Tú puedes solo hablar y trabajar con una imagen, trabajar solo con la mano. No necesita quedarse en este encuadramiento. Es esto que quería decir, porque hay, claro, unas instrucciones un poco básicas, ¿no? Es, si tú vas a grabar, escoger un fondo que no sea tan invasivo, una determinada distancia del fondo, la cuestión de la luz, para no tener una luz muy dura. Entonces, estas son cuestiones, Daniel, solo pasa un poquito más despacio, porque si queremos, y hoy tenemos una audiencia muy amplia, pero solo 16 personas se quedarán grabando las videocartas que previamente ya se inscribieron, recibieron instrucciones, pero quizás algunas están teniendo ahora. Entonces, por esto es importante que tú puedas seguir un poquito más despacio, porque esto es lo que las personas precisan saber. Uno, hay una carpeta abierta, tú has puesto en el chat, está el Google Drive, porque pensamos que esta forma de un archivo vivo es un archivo abierto, a que uno pueda mirar al otro. Esta es la base de una producción democrática que es abierta y transformadora, porque uno puede mirar al otro. Lo que queremos decir es que cuando tú has comentado de una escrita colaborativa, esto es una cuestión muy importante hoy también, porque trabajar entre campos de conocimiento complementarios, el audiovisual, la pedagogía, el arte, la cuestión sociológica, son muchas cosas que son implicadas, y las redes también. Entonces, la base de la videocarta que propusimos es que sean instrumentos que uno pueda de alguna manera establecer un diálogo y trabajar con el otro también. Desde ahí que se forman colaboraciones y una escrita creativa, colaborativa, no solo colabor, trabajar juntos, sino pensar, trabajar, producir y evaluar juntos. Esta es la clave, la colaboración. Hay una dimensión performativa hecha por un colectivo de personas, no solo por un equipo técnico, sino que por redes sociotécnicas colaborativas que vamos encontrando y fortaleciendo en el caminar. Por esto, importante saber que esta carpeta abierta es una especie de un patrimonio que se va también organizando, como tú has dicho, un proceso pedagógico de cómo trabajar colaborativamente, que es casi una condición humana contemporánea. No trabajamos más aisladamente. El conocimiento ocurre en el cruce, ¿no?, de los saberes, de las culturas, que no están solo en la universidad, seguro que no están solo en las redes también son fuentes de conocimiento, pero pueden ser fuentes de manipulación política, lo que has comentado tú. Entonces, puedes seguir, pero este momento es importante para las personas que solo tendrán este contacto con la cuestión de la grabación y del guión. Entonces, solo esto quería pedirte, ¿vale?
Sí, ahora se oyen los sinos de la iglesia aquí al lado, peço desculpas, pero es esto mismo, es un proceso de trabajo colaborativo, de varias expertises, vídeo, audio, y todo eso puede carregar también cuestiones de creatividad, ¿no? Porque, como dice, estamos acostumbrados a hacer un poco cosas un poco estruturadas, pero podemos hacer todo creativo. Como tú tienes su fundo ahora, podemos cambiar ele y hacer cosas creativas, por ejemplo, o cambiar la forma de filmar también. Si me filmo más de bajo para cima, soy un poco menor. Si me filmo más así, tengo un poco más de tamaño, un ar un poco más heroico y todo. Y podemos utilizar esto en el proceso. E também eu queria dizer, se vamos compor um personagem, que podemos escrever uma carta que não seja somente de la persona mesma em si. Estamos em lugar de um personagem, então podemos criar outras realidades também. E se carregam aspectos técnicos, como a questão do áudio e do vídeo também. É uma questão importante para os museus também, que têm que construir seu patrimônio de filmagem, de equipo técnica também, de relação que se constrói com oficineiras e tudo. Marta, por exemplo, ha São os perguntado... talheristas, Dani. Oficineiros são talheristas. Talheristas, isso. E... Bem, não queria me quedar muito mais tempo falando, porque teremos já vídeos dos outros talheres também, como começar a videocarta e tudo, e as informações estão em Google Drive e estamos conectados com as mulheres. Quem tiver dúvidas ou quiser conectar com nós outros pode falar mais. Y tenemos... Solo una cosita, reforzar el tiempo de grabación, que el video es corto. Una videocarta es como un drops, es una cosa que no es una gran narración. Algo que tiene que ver con cuánto tiempo nosotros destinamos para las cosas. Es como una videoinstalación en un museo. Si no hay una silla, después de 2 o 3 minutos ya se convierte un poco cómoda. Entonces, el tiempo para también tener concisión. Por esto trabajamos mucho y vamos ahora a proponer una acción que podamos trabajar y pensar a partir de palabras claves. Porque el guión es la arquitectura, la estructura que va a conducir la narración, la idea que quieres desarrollar, pero si sabes a partir de palabras clave, como estábamos hablando, hablamos de Boal, hablamos de Paulo Freire, que tiene que ver con la cuestión del deseo. Entonces, buscar estas palabras claves es muy importante para que pueda tener en hasta 2 minutos, 2 minutos y medio, una idea consistente con el inicio, el desarrollo y esto. Entonces es importante el tiempo del video, son videos cortos. Claro que todo esto está en la carpeta, en el Drive, pero es bueno puntuar más didácticamente para que la gente pueda salir de aquí e identificar las cosas en la carpeta, porque son muchas informaciones, ¿verdad? Sí, verdad. Hay un poco más de autonomía, pero solo percibir que si estamos pensando en realizar a lo largo del proyecto unas 50 videocartas, que va a convertirse en un videolibro, en exposiciones que van a circular y tal, son videocartas cortas, para que podamos tener, claro, la misma disposición para escuchar a muchas, pero están no colgadas en la página web del proyecto. Verónica ha preguntado, Daniel, la videocarta de los educadores del Museo de Arte de São Paulo, que son las mujeres, tú no estás solita, está en la página web de mujeres.
¿sí? Creo que está así, creo que está así. Creo que sí. Entonces, este es lugar, las cosas que presentamos, creo que, excepto las videocartas que son de migrantes, que son de otros trayectoria de Daniel, las que son hechas ya estarán subiendo en la página web. Por lo tanto, visiten la página web, que está cada día más bonita, llena de informaciones, de las videocartas, repositorio online y también un poco de la metodología que utilizamos. En los talleres de videocartas que están, tenemos las grabaciones de los encuentros que podemos también disponibilizar, sino que también lo que realizamos las personas pueden buscar en la página web, ¿verdad? Entonces seguimos. Sí, y todo este proceso hoy tenemos una oportunidad organizada con inscripciones. Laura ha preguntado cómo lo producir con las mujeres. Todos pienso que es una construcción, experiencia. Y bien, para que también tenemos más rastros, más informaciones, más sensibilizaciones, queria convidar agora Paula Carolei para iniciar o processo com o Padlet colaborativo também, para que agora tenhamos informações de todas as participantes de nosso encontro hoje também, para que possam falar sobre o encontro de ayer, as informações que estamos levando, questões, hashtags, informações sobre como cambiar os museus mesmo. E... Puedo presentar entonces a profesora Paula Carolei, que vive en São Paulo, pero ahora está haciendo su postdoctorado en la Universidad Abierta. Es profesora de la Universidad Federal de São Paulo en el campo del design educacional. Entonces, Paula ha sido una colaboradora muy importante en los trabajos que desarrollamos alrededor de memorias y territorios. Entonces, trabajar con capas de informaciones que se conectan y confieren sentido, ¿no?, a las experiencias. Primero, solo para decir que la grabación que vamos a hacer hoy es absolutamente experimental. Nunca hemos trabajado con las videocartas utilizando las salas de videoconferencia. Por esto, pensar las formas de no convertir estas videocartas en padrones estandarizados y repetidos, pero pensar cómo cada grabación puede conferir más identidad y singularidad a que cada producción sea de verdad un reflejo del deseo de lo que la persona quiere decir y a quién quiere decir. Por lo tanto, esta cuestión de dónde hablo, del lugar de habla y dónde físicamente también son cosas que nos ayudan a conocernos como un colectivo efímero. Hoy estamos componiendo un colectivo de mujeres que después no se va quizás reunirse de esta manera. Entonces, vamos a pensar en conocernos un poco a partir de la idea de que con este dispositivo interactivo tendremos una especie de una mapa donde podemos geolocalizar nuestras orígenes, pero también las palabras claves e informaciones que serán utilizadas en un guión que invitamos a todas y todos que están aquí hoy, que puedan sentirse animadas a que desarrollen sus videocartas para allá das 16 cartas que serán grabadas luego en las salas de videoconferencia. Entonces, Paula Carolei, tú que eres la persona que ha pensado desde el inicio del proyecto las formas interactivas, porque estamos en 3 o más países, queríamos entonces agradecer inmensamente tu participación, que ya estás desde el inicio del proyecto, pero también que vamos a trabajar con el análisis de los materiales hechos en las videocartas también, y pues quería pasar la palabra para Paula, porfa. Aí agradeço a oportunidade e como a Lilian falou, estamos
intentando formas de conversar, né, de criar uma rede, né? Então, como é que as palavras-chave se conectam? Então, nós partimos de uma sensibilização para pensar a questão do feminino e da memória, né? Então, primeiro momento é evocar, né, em nós o que trazemos de feminino e conectar com a memória, né? Porque nós estamos trabalhando aqui a questão de cartas sobre o feminino, né? Como, e essa conexão com a memória. E daí colocar as palavras-chave a partir do lugar e conectar com as nossas redes. E isso vai, saindo as palavras-chave, vai nos dando um movimento para criar o roteiro, se é um roteiro de dentro para fora, se a gente parte do lugar, se a gente parte das questões com a família, das questões dos amores, dos afetos. Então, para isso a gente criou uma sensibilização para... Você vai passar, Daniel, a sensibilização, você consegue? A gente vai... passar a sensibilização, e a gente vai mostrar um quadro em que vocês vão se colocar, né? Vão escrever o local de onde vem, as palavras-chave que evocam, né, essa sensibilização, e que é um áudio, né? Então, eles vão ouvir um áudio, e a partir disso, pode passar o áudio, a gente... Meu pai acreditava que todos os anos se devia fazer uma cura de banhos de mar. E nunca fui tão feliz quanto naquelas temporadas de banhos em Olinda, Recife. Meu pai também acreditava que o banho de mar salutar era o tomado antes do sol nascer. Como explicar o que eu sentia de presente inaudito em sair de casa de madrugada, pegar o bonde vazio que nos levaria para Olinda, ainda na escuridão? De noite eu ia dormir, mas o coração se mantinha acordado, em expectativa. E de puro alvoroço eu acordava às 4 e pouco da madrugada e despertava o resto da família. Vestíamos depressa e saíamos em jejum, porque meu pai acreditava que assim devia ser. Voy a contar una cosa que está ligada, para los que han escuchado mi poema Me gritaron negra, está ligada a algo que me sucedió cuando, como digo, mi poema tenía 7 años apenas, 5 años apenas. Así en La Victoria, en donde vivía, en Sebastián Barranca, las chicas eran todas mestizas, yo era la única negra, y me acuerdo que en una oportunidad se muda, viene a vivir aquí al barrio, una familia muy blanca, la chiquita era gringuita. Y cuando salgo yo a jugar, la gringuita me mira y dice, si esa negrita juega, yo me voy. Bueno, digo yo, esta acaba de llegar y ya está poniendo reglas. ¿Cuál sería mi sorpresa cuando mis amigas me dicen, vete Victoria? ¡Ah! Una puñalada es una caricia comparada con aquello que me pasó. Yo no sabía que era negra. Cuando digo no sabía que era negra, no estoy hablando del color, sino de lo que eso implicaba. Hoy sé quién soy. Hoy nadie me puede insultar. Y hoy sé qué cosa es compartir. Y hoy sé que tenemos un compromiso. El compromiso empieza con uno. El que no es leal consigo mismo no puede ser leal con nadie. Quando estou na cidade, tenho a impressão... Eu queria só dizer que esto foi uma sensibilização sonora, porque o video não necessita ter exatamente imágenes. Podemos trabajar con la imaginación a partir de lo sonoro. Entonces, son poesías, son poetisas, una cantante que es María Bethânia, que está
hablando la poesía de Clarice Lispector. Y la otra, Paula, no lo sé quién es. ¿Tú sabes, Daniel, tú sabes quién es? Foi a... Ai, eu agora esqueci que foi a Carol que... Tu micro está cerrado, no sé si sabes. Pues es la idea solo de esta Victoria Santa Cruz, me gritaram negra. Victoria Santa Cruz, ela é peruana, afro-peruana. Afroperuana, gracias Daniel. Es justo porque queríamos que nosotros que estamos aquí en este ambiente pudiéramos conectarnos con nuestro femenino y nuestra memoria. Por esto que la sensibilización es para trabajar un poco la imaginación y nuestras propias experiencias. Entonces, ahora pasamos para una otra etapa, que es la etapa que vamos a producir una especie del mapa. Y ahí se empieza nuestra interacción. Daniel ou Paula, porfa. Você pode compartilhar, Daniel? Eu ou você compartilho? Compartilha. Pode compartilhar também. Já tá. Então, para quem não conhece essa ferramenta, é o Padlet, é um mural, e aqui é um mural colaborativo que vocês podem compartilhar. Você compartilha o link no chat ou eu compartilho? Posso fazer isso? Ok. Paula, compartilha o link no chat enquanto o Daniel, ele está muita coisa para ele, aí a gente divide. Daniel, você vai mostrando, eu compartilho o link no chat, pode ser? Pode ser, sim. Comenta, Daniel, porque às vezes fica um pouco pequenininho, assim, é melhor que puedas comentar, que é um instrumento que temos el Padlet. Si tú puedes hablar un poco del Padlet, Paula, porfa, que es un dispositivo interactivo que se usa para muchas finalidades, que tiene distintas formas y que aquí pensamos en una forma que podemos tener el mapa y también sacar informaciones, ¿no?, de las personas que participan. Sim, é um mural colaborativo em que se pode colocar postagens, as pessoas podem compartilhar links, imagens, palavras, locais, e podem ter vários formatos organizados em colunas, formatos organizados em linha do tempo. Então, o que fazemos este é um mapa, para que o primeiro ponto que vocês, quando vocês colocarem esse mais, então todos vocês podem entrar no link que eu já compartilhei no chat, e aparece... Então, vamos convidar todo mundo, se puder, ou no computador, ou no seu celular, no móvel, a entrar agora no Padlet. Pero Daniel, apunta el señal de más, que es donde la persona hay que pinchar esto. Sí. Então, primeiro é ensinar demais, ele vira um lapisinho, e a primeira coisa é colocar o local. O lugar onde estás tú, Onde si está. estás en España, si estás en Brasil, si estás en la universidad, si estás en el museo, ¿dónde está? Puedes abrir una vez más para que la gente pueda esto. Entonces, ¿dónde la persona va a escribir? ¿Quieres hacer alguna cosa para mostrar a la gente, Daniel? Escreve o nome do local, Daniel. Vamos ver um que já está aqui. Universidade Complutense, por exemplo. Sería mejor que tú pudieras completar para ser más pedagógico, Daniel, no lo que está ya está, pero tú hacer y mostrar paso a paso, porque esto es el instrumento que proponemos a que las personas puedan hacer ahora, y desde ahí tendremos mini guiones. Cada card es un mini guión con el lugar, dónde estoy, quién soy yo,
qué palabras clave que me mueven acerca de la cuestión del femenino y la memoria, por ejemplo, y son cosas que puedo escribir ahí. El lugar, mi nombre, palabras clave y las hashtags. ¿Puedes hablar, Daniel y Paula, da questão de hashtag um pouco mais? É importante vocês, com essa relação, a partir do feminino, da memória, o que vocês gostariam de falar? O que gostariam que tivesse no seu guion, né? Então, as palavras-chave, depois as redes, se tiverem Instagram, se tiver dos locais onde vocês vêm ou do que vocês representam, colocar algum comentário, né, o que vocês gostariam de falar, e as hashtags de alguns movimentos que participam, então, ou de movimentos que representam, pode colocar as hashtags. O que você está mostrando? E podem, como o Daniel está mostrando, que além de escrever, vocês podem compartilhar os vídeos já produzidos, ou podem compartilhar fotografias, né? Podem compartilhar links. Então, a ideia aqui é compartilhar os primeiros exemplos, ou as palavras que vão guiar essa produção, né? A partir de uma sensibilização, memória e feminino, o que comove, o que tem a ver com o território que vocês trabalham, com a memória de vocês. Espera aí, só um pouco. Daniel, para um pouquinho para mostrar, senão a gente fica tonto. A Paula está falando, vamos parar num exemplo, mostrar como pode subir uma foto e como preenche. É importante. Se a pessoa não sabe como subir, tem que reconhecer os señales e saber como se usa. Então, puedes volver e vamos fazer um card. Puedes fazer ponto a ponto e mostrar como se hace, que aí se vai... Vale? Vou fazer agora... Muitas coisas, porque se queda um pouco confuso. Ok. Apertando ao sinal de mais, há um campo em que se pode encontrar algum lugar como Museu Antropológico Nacional ou qualquer outra questão que tenha. Ou também se pode arrastar em um mapa através desse PIN. Então, se sei algum lugar que reconheço, em Madrid, por exemplo, posso arrastar e inserir o link. Aqui posso escolher a Plaza Maestro, por exemplo, e na hashtag posso colocar como uma campanha social, uma reivindicação ou uma forma em que as pessoas depois podem se conectar. Podemos falar sobre patrimônios femininos, porque a Plaza Maestro se vai cambiar para a Plaza Maestra em minha videocarta. Então, posso colocar patrimônios femininos, Plaza Maestra, que meu objetivo é cambiar o nome deste lugar, por exemplo. E também, o que seria interessante é colocar meu Instagram para que depois possamos nos conectar. Então, vou escrever aqui, Daniel Perseguin, como é meu Instagram. E questões que quero tratar em meu guião, por exemplo, como a questão dos patrimônios, da desigualdade, ou coisas assim. E também aqui em cima há ícones que se pode clicar para subir um link, ou pesquisar na internet, ou imagens que posso colocar de mim, ou escolher um arquivo para fazer upload, por exemplo. Então, de uma imagem, e agora outras mulheres podem também compartilhar, comentar, e trabalhamos como escrevendo colaborativamente. Então, depois, na próxima sessão, na gravação, posso olhar aqui, perguntar para esta mulher
que queres falar, como queres falar, e me conectar depois com sua conta de Instagram e tudo. Então, estou vendo que estão surgindo outras propostas aqui. Que bueno. E você pode comentar o que as pessoas colocaram e podem também, né, se vocês gostaram, colocar o coraçãozinho ali, né, dizer que vocês gostaram. Daniel, abre uma e interage numa postagem de alguém, só para mostrar como se faz. Como tá, se ok. Yo Vou abrir uma outra aqui. Algo que me conecto de alguna manera afectivamente o quero fazer um comentário, onde posso hacerlo? Então, clico aqui para comentar, em um pin, né? Aqui, no caso, é Fundação Luciane, e aqui vou comentar que as migrações são um grande triunfo da sociedade, porque foi o vídeo que vimos, então agora fiz um comentário e depois vai aparecer aqui para a mulher e posso clicar como se ha gostado também e tudo mais. O que queremos é que todas estas 70 pessoas que estamos hoje, colocamos o PIN agora, mesmo que seja com poucas informações, a Nadine em sua rede social, sua conta de Instagram e Facebook, uma outra hashtag, já será incrível, porque assim podemos nos conectar em rede. Isso tem um poder multiplicador enorme, e assim podemos estabelecer contextos de comunicações, reivindicações para as mulheres em los museus e tudo, o que é muito potente, porque posso continuar falando muito sobre as mulheres, sobre como sou pesquisador, mas uma rede de 30, 70, 100, 200 pessoas é muito mais capaz do que lo que yo posso hablar. Pues entonces, perdonad que os interrumpa, es que son las 5:28. Tenéis que ir terminando y, bueno, por aquello, la mayoría de los comentarios que yo he estado viendo son de enhorabuena, que es una magnífica herramienta, como tú dices, Daniel, que, bueno, tu exposición ha estado fantástica, de cómo hacer red, cómo ir utilizando justamente los medios y las carpetas colaborativas, etcétera, para ir aprendiendo todas las personas juntas y además geolocalizadas y a través del territorio a ambos lados del Atlántico. Esas son la mayoría de los comentarios y de lo cálidas que son las producciones audiovisuales. También lo interesante que es la voz, de la cual también estuvimos hablando ayer, y bueno, y que es un proyecto muy hermoso y emotivo, y que la utilización del Padlet es muy pertinente y muy fácil, ¿no? Y es una participación colaborativa que al final consigue un rico archivo de diversas experiencias, dice Pau de CECA de México, ¿no? Ya está, más o menos. La cuestión de la visibilidad tiene que ver con dar voz, que no es dar, porque tenemos todos, es crear las condiciones para que esta voz sea compartida, amplificada, pero también desde dónde. Esta idea de la geolocalización a partir del guión, y uno puede ver cómo el otro está organizando su guión. Esto también nos ayuda al final del proceso, mirar cómo la gente ha manejado estos instrumentos, se ha apropiado de ellos y empezado a interactuar unos con los otros. Esta es una de las cuestiones. Por esto este es un Padlet que quedará activo. Es bueno que las personas puedan guardar la dirección y no solo ahora, pero empezar a rellenar esta mapa para producción de los guiones. Con esto pienso que cerramos el Hay una taller. pregunta, perdona que te interrumpa, Lilian, hay una pregunta que me parece muy pertinente de Natalia, que dice: ¿cómo planteáis cuidar que esos documentos visuales sean reflejo y presenten a las usuarias
y que no sean controlados por el editor o editora. Esto es importante porque a veces pasa. Total. A mí me Por pasa esto que, felicidades por la la manera que estamos trabajando muy democrática, pensando en redes sociotécnicas, es que la persona que está haciendo la videocarta participe de la edición. No trabajamos con ediciones separadas de los procesos de creación de guiones y tal, porque queremos que las personas o comprendan los procesos de editar, porque es, claro, una forma de poder, lo que se queda es el editor que va a definir. Entonces, por esto que nuestro esfuerzo es que podamos no solo saber más del lenguaje del audiovisual, para que no quedemos reféns de los editores y podemos decir a los editores lo que queremos, cuando queremos que un sonido, una imagen o un detalle de mi cuerpo que quiero yo que aparezca, yo que soy la dueña y tengo que saber que puedo hacer uso de múltiples instrumentos, elementos visuales, sonoros, corporales, performativos, lo que sea, la voz. Entonces, esto es que para nosotros los procesos son de aprendizaje, por esto son procesos abiertos, colaborativos y emancipatorios, que la gente pueda aprender a hacer y no solo fornecer su voz o su memoria para el otro. Y es algo que tú que pueda tener el control o saber y explorar a partir del lenguaje tus propios potenciales, o que tienes tú a la mano, para hacer una videocarta que sea solo tuya, muy especial y que no sea estandarizada, una cosa así reproducida. Por esto es el esfuerzo que hacemos nosotros, es siempre que las personas puedan comprender e interferir en los procesos. Esto nos parece muy importante. Y ahora, entonces, Marian, si puedes hacer el cierre para conducir a la próxima etapa. Esperamos que las personas se queden muy motivadas. Estamos abiertos todo el tiempo para mantenernos en conexión. Tenemos un grupo de WhatsApp que son de las videocartas, que si la gente quiere participar, nos escribe y tal, para que podamos ir construyendo y apoyando las iniciativas también con mucha autonomía. Pues nada, lo que ha dicho Lilian, que yo creo que lo ha cerrado muy bien. Muchas gracias por participar y por la gran participación tanto el día de ayer con Nayeli, Lilian, con Paqui, con Elvira, que creo que fue una experiencia muy interesante y un intercambio yo creo que muy, muy enriquecedor, entre otras cosas, porque hemos hablado de distintos tipos de narraciones, pero todos tienen que ver con la necesidad de abrir los museos, de abrir los espacios culturales a distintas comunidades interpretativas, en este caso a las mujeres, y cómo de alguna forma no solamente tenemos que reivindicar políticamente, sino que también tenemos que transformar desde dentro los espacios culturales, hacerlos permeables, hacerlos liberadores, como decía Nayeli ayer, y cómo además los medios de comunicación pueden contribuir a eso prestando escucha, como decía muy bien Paqui, a las personas con las que trabajaba, haciendo de esa escucha una memoria bien armada, y como hoy hemos o habéis estado trabajando, como justamente la carta, que es un género menor, es un género muy potente de transformación social. Muchísimas gracias. Sabéis que tenemos 2 foros más. Tenemos el foro en Argentina, que lo coordina Andrea Pegoraro desde la Universidad de Buenos Aires y el Museo Ambrosetti en octubre. Y tenemos el foro de cierre, que lo coordina Lilian Amaral desde la Universidad de Sao Paulo en noviembre. Y esperamos que para esa fecha tengamos, como esto es un trabajo en proceso y justamente los procesos son casi más interesantes que los resultados, bueno, estaremos trabajando pues todas juntas durante este año. Muchísimas gracias. Solo dejar todas invitadas a que si hacemos algunos procesos de mediación que puedan incorporar a todas interesadas en la cuestión de la escucha activa, de la escucha a la escrita, informamos y a lo largo de los meses, no solo octubre y noviembre, porque algunas acciones emergen y ahí es una manera de
en relación y mantener fortalecida la red. Muchas gracias. Y agradecer a Paula Carolei, la profesora Paula, por su participación muy amable en el proyecto. Gracias, Paula, porque nos ayuda mucho siempre a pensar este paisaje humano y el paisaje también que nos ubica, ¿no? Desde donde hablamos. Muchas gracias. Daniel, ¿quieres hacer para cerrar? Daniel. Só agradecer a este processo, a esta rede, a oportunidade de estar com vosotras em este projeto. Para mim é muito qualitativo e estou muito feliz com o que logramos fazer e vamos fazer muito mais. Penso que este projeto vai ter grande impacto mesmo. Graças, Marian, Lilian, Paula e a todos que participaram hoje, a todos também. É isso. Mariana, ¿qué horas que se empieza la sesión de a las 6, o sea, en 20 minutos, pero conviene bueno, los coordinadores o las coordinadoras vamos a entrar un poquito antes, pero es a las 6. A las 6 vale. Damos apertura a las 4 salas. Pues muy bien, muchas gracias y gracias a Ana y a David que están detrás controlando que todo funcione. Muchas gracias a todos implicados y hasta pronto. Daniel se quedará dirigiendo una de las salas y las otras, el equipo de la Complutense, a quienes agradecemos muchísimo por toda la cooperación de muchos que no están aquí, pero son muchos que debemos agradecer. Muchas gracias y hasta pronto.